یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ آج رضیہ کی تیسری شادی تھی اور میں سمجھانے سے کافر تھا کہ اتنی کم عمر میں اس کی 3 شادیاں کیسے ہو سکتی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ لوگ میرے دور کے رشتہ دار تھے اور میں یہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں نے رضیہ کو دیکھا تھا، وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی، اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، کم عمر تھی اور اخلاق کی بھی بہت ہی اچھی تھی۔ آج اس کی تیسری شادی تھی اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ایسی لڑکی کی 3 شادیاں کیسے ہو سکتی تھی؟ رضیہ سماج کے نیم سے صاف اتر نہیں پائی تھی، سماج اسے قبول نہیں کر پایا تھا کیونکہ اس کے ماتھے پر ایک کالے رنگ کا نشان تھا۔ اس کا باپ مسجد کا امام تھا جو میرے باپ کا کزن تھا، میں اس لیے اس کو چاچو کہتا تھا، اور اس کی ماں عام سی عورت تھی جو بس گھر کو سنبھالتی تھی۔ رضیہ کے 4 بھائی اور بھی تھے جو کافی چھوٹے تھے، وہ ان سب کے کام کرتی تھی اور پورا دن گھر کو سنبھالا کرتی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو اس کے 1 ہفتے بعد ہی اس کی شادی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی شادی کروا رہے ہیں تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ان کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے، میرا بولنا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی بول اٹھا۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی شادی کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں شادی جلدی ہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کچھ بہت ہی زیادہ امیر نہیں تھے، مجھے جو انہوں نے کمرہ رہنے کے لیے دیا وہ بھی صرف کمرہ ہی تھا، جبکہ میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ وہ تمہیں ایک بستر اور چرپائی دے دیں گے، باقی چیزیں پھر تم خود دیکھ لینا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے چرپائی بستر مل سکتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو خود پریشان رہتے ہیں، تم کہیں اور سے انتظام کر لو۔ میں بھی کوئی اتنے اچھے گھرانے سے نہیں تھا، ہمارے یہاں پر بھی گنتی کے ہی سامان ہوتے تھے۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا پڑا اور پھر وہاں سے بستر اور رضائی اٹھا کر لانی پڑی۔ میرے لیے کافی مشکل ہو گئی، پر جب رضیہ کی پہلی بار شادی ہوئی تو اس کے بعد میرے چاچو نے مجھے ایک دن کہا کہ یہاں پر تم رہتے ہو پڑھائی کرنے کے لیے، تمہارے پاس تو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے ایک ٹیبل کرسی کا انتظام کر دیں تو کیسا رہے گا؟ نہیں، میں تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر کر دو گے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ لوگ تکلیف مت کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کسی طریقے سے گزارا کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس میں کیا تکلیف کی بات ہے، تم ہمارے گھر میں رہتے ہو، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، تم ہمیں بتا دو کہ تمہیں کس طریقے کی کرسی اور میز چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی طریقے کی بنوا دے۔ اور میں نے بھی بتا دیا، انہوں نے واقعی میرے لیے کرسی اور میز کا انتظام کر دیا۔ میرے لیے کھانا بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، میرے لیے اور کون بناتا، اور کھانا رضیہ ہی لے کر آتی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تمہاری تو شادی ہو گئی ہے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اچھا، ماں باپ سے ملنے کے لیے آئی ہو؟ تو اس نے اس بات کا میرا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ تم کھانا کھا لو بھائی، اور وہیں کھانا میرے سامنے رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، نہ تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، نہ ہی کوئی شادی شدہ والا لباس جیسے کوئی شادی شدہ عورت پہنتی ہے۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ کیونکہ آج کل تو اسی طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو رخصتی سے پہلے ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا شادی والی رات میں ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے منہ میں خاک، میں کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو اس گھر میں رہتی تھی، میں آتا جاتا تھا تو مجھے ان کا گھر نظر آتا تھا۔ ویسے میرے کمرے سے سیڑھیاں باہر گلی میں اتر جاتی تھی، لوہے کی سیڑھیاں تھی جسے بعد میں اوپر کر کے چین سے باندھنا پڑتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ باہر ہی ہوتی تھی، کوئی کام کر رہی ہوتی تھی، اپنے بھائی کو سنبھال رہی ہوتی تھی، تو اگر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی تو اسے واپس بھی تو گھر جانا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے گھر پر جو لوگ آئے تھے وہ کافی امیر تھے، بڑی بڑی گاڑی سے آئے تھے، کیا وہ اسے دوبارہ لینے نہیں آ سکتے؟ خیر، میری زندگی اور بھی مسئلے تھے، میں نے اس بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیا، اور اگر کوئی بات تھی تو وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے اور مجھے بھی بار بار نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے نہیں پوچھا۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ پھر ایک دن عجیب سا منظر دیکھا۔ جب میں کالج سے واپس آیا تو گھر میں بھیڑ ہو رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ گھر میں گہری بات تو نہیں ہو گئی، ویسے انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی تو مجھے بلانے کے لیے کالج تھوڑی نہ بھیجتے۔ میں سیدھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں نہیں گیا اور وہیں پر چلا گیا۔ وہاں پر کھانا بن رہا تھا اور
बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन सब लोग हंस रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने देख पकाने वाले से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि रज़िया बेटी की शादी हो रही है। मैं हैरान रह गया क्योंकि दूसरी शादी हो रही है। अभी तो उसकी शादी करवाई थी उन्होंने और अब दूसरी शादी करा रहे हैं। बस मैं समझ गया। अच्छा लगता है, पहली शादी में कोई मसला हो गया था इसलिए दूसरी शादी करा रहे हैं। और मैं कौन हूँ जो मुझे बताएगा। वे लोग वैसे भी बेटियों के बारे में ऐसी बातें बताते हैं तो फैल जाती है। आजकल समाज में एक बेटी की शादी करना इतना मुश्किल है। एक शादी नहीं होती तो दूसरी शादी मुश्किल और ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि सबको कुंवारी ही लड़की चाहिए होती है। खैर, मैं शादी में नहीं आया क्योंकि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं था, लेकिन मेरे लिए शादी का खाना ज़रूर भिजवाया गया, जो मैंने मज़े लेकर खाया। मैंने देखा कि कुछ दिन के बाद उन लोगों ने एक बड़ी सी गाड़ी ली थी। यह गाड़ी तो बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत थी। ये लोग तो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। जो गरीब इंसान गाड़ी लेता है तो पैसे वगैरह इकट्ठा करके ही कुछ करता है, तो वे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते थे। अगर वे लोग गाड़ी लेते तो छोटी सी गाड़ी थे, और उन्होंने तो बहुत ही बड़ी गाड़ी ली थी जो कि लाखों रुपए की थी। मैं हैरान रह गया। फिर मैंने सोचा कि आए होंगे कहीं से पैसे, वैसे तो ले ही ली होगी। चाचू मेरे इमाम थे, हो सकता है कि उनका कोई पुराना कारोबार हो जिसमें उन्हें ये पैसे मिल जाते हों। मुझे बातें समझ में नहीं आ रही थी। ये बहुत अजीब सा था। और शादी हो जाने के बाद रज़िया फिर से यहीं पर रह रही थी। इस बार मैंने पूछ लिया तो उसने कहा कि इसका पति बाहर रहता है और उसका कोई खानदान भी नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ और मैं बाहर के देश में भी नहीं जा सकती हूँ। और उसने कहा कि 1 साल के बाद आकर मुझे ले जाइएगा। अच्छा, तो फिर मैंने कहा ज़ाहिर है आपका रहना यहीं पर बनता है। मैंने 2 साल गुजर गए थे और 2 साल ही रह गए थे। मेरे साथ यहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं था। मैं अकेला ही रहता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं दिन काट रहा था और दुआ कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी ये सब कुछ पूरा हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर एक दिन मैं हैरान रह गया। आज फिर रज़िया की तीसरी शादी थी। इस दफ़ा बहुत सब कुछ छुपा कर किया जा रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि घर में शादी हो रही है, और ना ही किसी को पता चलना था। मुझे पता चल गया क्योंकि मैं घर में रहता था, वरना मोहल्ले में भी किसी को नहीं पता था। कोई आया भी नहीं था, ना ही कोई डेग रखी थी, ना ही कोई शादी का खाना बना था, ना ही कोई मेहमान आया था। इस बार भी कोई मसला था तो मसला किसके साथ बना था। लड़का बाहर रहता था और फैमिली इसकी कोई नहीं थी। रज़िया भी घर में रहती थी। फिर ऐसा क्या मसला बन गया कि बात ख़त्म हो गई, क्योंकि औरत की पहली शादी ख़त्म होती है तभी तो वे दूसरी शादी करती है। एक दफ़ा मैं किराने की दुकान पर खड़ा था। उन लोगों को पता नहीं था कि मैं रज़िया के ही घर में किराएदार हूँ। वे लोग रज़िया के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कभी देखा तो नहीं है उसको, छोटी सी थी तो आती थी दुकान पर, इतनी अच्छी तो नहीं थी। इस तरह से उसकी शादियाँ क्यों हो रही हैं? क्या वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसे कोई भी मिल जाता है और इतनी जल्दी मिल जाता है? छोटी सी थी तो इस दुकान पर आती थी टॉफ़ियाँ लेने के लिए। अब तो काफ़ी साल हो गए उसे नहीं देखा। दुकान वाला बड़े मज़े लेकर रज़िया के किस्से बता रहा था। जब वह इंसान वहाँ से चला गया जिससे साथ वे बात कर रहा था, तो मैंने कहा देखो तुम इसके बारे में बातें कर रहे हो, वे मेरी रिश्तेदार हैं, बहन जैसी है। आइंदा इस तरह की बातें बिल्कुल मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम उसकी तरफ से बातें फैला रहे हो तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। वे इंसान थोड़ा डर गया और उसने कहा देखिए मुझे नहीं पता था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन ये बात तो सारे मोहल्ले को पता है। ये बातें करते फिर रहे हैं। इतनी कम उम्र की लड़की की तीसरी शादी हो गई है। मैंने कहा कि आप लोगों को इस बात से क्या मतलब है और आपको क्या मिलने वाला है? अगर हो गई है तो आपका इसमें क्या जा रहा है? अगर नहीं हुई है तो आपको भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। दुकानदार मुझसे डर गया क्योंकि मैं ज़्यादा हट्टा कट्टा था और मैं बात भी बहुत ज़्यादा तेवर के साथ की थी। मेरे घर की लड़की की बात हो रही थी, वे मेरी बहन जैसी थी। मैं उसके खिलाफ कैसे बातें सुन सकता था? लेकिन दुकानदार ने मुझसे इतना ज़रूर कहा था कि ये लोग ठीक नहीं हैं। आप इनको कौन से रिश्तेदार हैं ये मुझे नहीं पता, और आप इन्हें कैसे जानते हैं मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं। उसका बाप तो ईमान है और लेकिन उसकी हरकतें सारी ख़राब हैं, और उसकी माँ भी लोगों के साथ लड़ाइयाँ करती है। एक टाइम पर उसने कमेटी डाल रखी थी और सारी कमेटी लेकर भाग गई थी। आप शरीफ इंसान लगते हैं,
आपको तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मामले में मत पड़िए, ये लोग ठीक नहीं हैं। उसने 2 दफ़ा ऐसा कहा। मैं खामोश हो गया और कहा कि आप मुझे मत बताओ कि कौन ठीक है या कौन नहीं, ये मैं खुद देख लूँगा। बस आप दूसरों के बारे में ऐसी बातें मत चलाओ और मैं तुम्हें दोबारा से इस तरीके से बातें करते हुए ना देख लूँ। सबके अपने अपने बच्चे होते हैं, हर घर में औलाद होती है, औरत होती है, उसकी इज़्ज़त को महफूज रखना सबकी ज़िम्मेदारी होती है। मैं वहाँ से वापस आ गया और एक दफ़ा मैं छत पर खड़ा था, दूर से रज़िया को देख रहा था। वह चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी। ऐसा नहीं लगता था कि उसके साथ इतने सारे हादसे हो चुके थे। ज़ाहिर है कि 2 दफ़ा शादी का टूट जाना और तीसरी दफ़ा शादी का होना, और अभी भी वह इसी तरीके से अपने ही घर में रह रही थी। वह रुखसती नहीं हुई थी। ये किस किस्म की शादियाँ थी जिसमें उसकी रुखसत नहीं करवाया जा रहा था और वह यहीं पर रहती थी। वह अपने रोज़ के काम करती थी, सुबह सुबह अपने बहन भाई को सारे काम करती थी, उनको नहलाती थी, उनका खाना देती थी। उसके बाद मैं उसे देखता था वह सारे घर के काम कर रही है। कभी कभी तो मेरे लिए भी खाना लेकर आती थी। दरवाजे पर दस्तक देती, मैं दरवाज़ा खोलता, वह दरवाजे पर खड़ी होती, फिर खाने के बर्तन देकर मुझे वहाँ से चली जाती थी। ना कोई ज़्यादा बात करती थी, ना ही मुस्कुराती थी, बस कहती थी कि भाई ये खाना खा लो, और थोड़ी देर बाद बर्तन लेने आ जाती थी कि बर्तन वापस कर दो। सीधी सीधी सी आम सी लड़की थी। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी, उन लोगों के ऊपर में पैसे बहुत ज़्यादा आ गए थे। उन लोगों ने बड़ी गाड़ी खरीद ली थी, फर्नीचर ले लिया था। मेरे कमरे में पहले उन्होंने टेबल कुर्सी का इंतज़ाम किया, फिर पंखा भी छत वाला लगवा दिया, और उसके बाद खाने भी बहुत अच्छे अच्छे बन रहे थे। मैंने शुरू शुरू में तो दाल ही खाई थी। मैं अपनी मम्मी को मजाक में कहता था कि इससे अच्छा तो था कि मैं किसी हॉस्टल में रह लेता, वहाँ भी तो पानी वाली दाल ही लाते हैं और मुझे यहाँ पर भी यही मिल रहा है। मेरी मम्मी कहती थी कि दुआ करो कि इनके हालात अच्छे हो जाएं। वो तो बहुत अच्छा है कि इनके हालात बुरे नहीं हैं, इसलिए वे इतना ही कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो रोज़ ही खाने में अच्छी अच्छी डिश आती थी और मज़े मज़े के खाने आते थे। चाय बिस्किट नाश्ता भी अब तो मेरे कमरे में आने लगा था। पहले तो पानी वाली चाय आती थी और अब चाय बिस्किट नमकीन सब कुछ मेरे कमरे में ही आ जाता। मैंने एक बार चाचू से पूछा कि आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं शुरू किया, बस वही काम है। मैं तो इमाम हूँ और इमाम क्या काम करेगा, अल्लाह ही करेगा, या बच्चों को कुरान पढ़ाएगा। मैं किसी मस्जिद में कोई काम करेगा, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं दिल में सोचने लगा कि बिल्कुल आप इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हो और आपके घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है। फिर हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क इस तरीके से आ गया था, दिन इसी तरीके से निकल रहे थे। ये बात मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल बन गई थी। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले थे। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। जब एक दिन मैं घर पर वापस आया तो सामने का मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी माँ सामने बैठी थी और मेरी माँ ने तो मुझे पता ही नहीं दिया था कि वे वहाँ पर आ रही हैं। उनको देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समाया। हम लोग गांव में रहते थे और ये शहर था, बार बार नहीं आ सकते थे, लेकिन अब वे मेरे लिए आई होंगी ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मैं उनसे मिला और उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वे थोड़ी देर नीचे बैठी रहीं और चाय पिया और थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ गए और कहा कि तुम बात करनी है। मैंने कहा कि कौन सी ज़रूरी बात है, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुमसे मिलने के लिए ही आए हैं, लेकिन बात भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि बात बताओ। उन्होंने कहा कि देखो, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 1 साल ही रह गया है। हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं और ये पढ़ाई करने का शौक़ तो तुम्हें था। हम गांव के लोग हैं, तुम गांव में ही रहते हो, तुम्हें वहीं पर काम मिल जाता है जिसके लिए तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब तुमने पढ़ाई कर ही ली है तो कर लो, लेकिन शादी तो तुम हमारी मर्ज़ी से ही करोगे। तुमने वादा किया था, मैंने अपने माँ बाप से यही कहा था कि मुझे पढ़ाई की इजाज़त दे दो, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, शादी मैं उनकी मर्ज़ी से ही करूँगा। मुझे याद आ गया, मैंने कहा कि जी, मैंने आपसे वादा किया था और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है जो मैं कहता कि हाँ, मैं वादा नहीं निभा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने वादा किया था और मैं निभाने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। मैंने कहा कि कौन सी लड़की? वे कहने लगे रज़िया। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आपने पसंद किया है, आपको पता नहीं है कि वे लड़की
میں بول ہی رہا تھا تبھی انہوں نے مجھے بیچ میں ہی روک دیا کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوگی، تمہاری قسمت بدل جائے گی، بہت ہی اچھی نوکری مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں نے وکیل کی ڈگری حاصل کی ہے، میں نے وکالت کی ہے، مجھے اچھی نوکری ملنے والی ہے، آپ میری اچھی قسمت کی اور اچھی چیزوں کو کسی کے اوپر مت ڈالیے۔ میں بتا دوں مجھے رضیہ سے شادی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ میری بات سن کر میرے ماں باپ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کیوں نہیں کرنی ہے؟ کیا برائی ہے اس لڑکی میں؟ اچھی لڑکی ہے، ہماری رشتہ داری ہے، جاننے والے ہیں اور تم نے اسے دیکھا بھی ہوا ہے۔ بس ہم نے تو اس کی ماں باپ کو جواب دے دیا ہے اور ہم نے تو تیرے بھروسے سے جواب دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے انہیں جواب کیوں دیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ یہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو اور آپ لوگ میری بربادی کا انتظام کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی کی بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ میں کبھی بھی رضیہ کے بارے میں کوئی بات کسی کو نہیں بتاتا، لیکن یہاں تو میری اپنی گردن پھنس گئی تھی، اس لیے میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ اس کی تو 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور اب آپ اس کی 4تھی شادی میرے ساتھ کروانا چاہتی ہیں۔ جب میں یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا دی تو مجھے یقین تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کیوں کروائیں گے جس کی پہلے سے ہی 3 شادی ہو چکی ہیں، لیکن میری بات پر وہ ہنسنے لگے اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ صدمے سے تو نہیں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے تو ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نیچے آ جاؤ، سب کے سامنے بات کریں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ چلو، تمہیں یہ سب کچھ بتا دیں گے۔ ہم لوگ نیچے چلے گئے۔ رضیہ کے ماں باپ اور میرے ماں باپ ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور میں بھی، لیکن رضیہ وہاں پر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم تو جانتی ہو کہ ہماری بیٹی کے ماتھے پر ایک نشان ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں، میں نے وہ نشان دیکھا ہے، لیکن اس نشان کا اس شادی سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہماری بیٹی جب پیدا ہوئی تھی تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت موجود تھی، اسی کے ہاتھ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ نشان بہت ہی پرانا اور الگ سا ہے، آپ کے بچے کے چہرے پر اس کے نشان کا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کی قسمت بہت بری ہونے والی ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوگا، لیکن ایک طریقہ ہے جس سے اس کی قسمت بدلی جا سکتی ہے اور وہ زندگی بھر خوش رہ سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت پر خوش قسمت بھی ہو اور بد قسمت بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسی ہی بات ہے، ہماری بیٹی ایک وقت میں خوش قسمت بھی اور بد قسمت بھی ہے۔ ہماری بیٹی کے بارے میں اس عورت نے ایک بات بتائی کہ وہ بہت پہنچی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے ماتھے پر جو نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹی کی پہلی 3 شادیاں ناکام ہو جائیں گی، لیکن جب 4تھی شادی ہوگی اور جس شخص سے ہوگی وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے گا اور اس کی قسمت سے اس کا نصیب سنور جائے گا، لیکن پہلی 3 شادی جن انسان سے ہوگی وہ پوری طریقے سے برے حالات میں پھنس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی جان بھی چلی جائے۔ میں چپ چاپ ہو کر ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کی پہلی شادی کی تو وہ شخص پہلی ہی رات اس دنیا سے چلا گیا، اور جب ہم نے اس کی دوسری شادی کی تو وہ آدمی باہر کے دیش میں رہتا تھا اور وہیں پر ایک حادثے میں مر گیا، جبکہ ابھی تک ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا تھا، اور تیسری شادی والے آدمی نے تو کوئی بہت بڑا گھپلہ کیا ہوا تھا، تو اسے رخصتی سے پہلے ہی پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور وہ جیل میں ہے۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے تو اتنا پتا تھا کہ حالات کچھ اس طریقے سے ہی چل رہے تھے کہ رضیہ کی شادی تو ہو رہی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں بھی اس بارے میں پتا تھا، اور جب تو چھوٹا تھا تب ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر واقعی میں اس طریقے سے کوئی چیز ہوئی تو 4تھی شادی میرے بیٹے سے ہوگی، اور دیکھ پھر وہی ہوا جو اس بوڑھی عورت نے کہا تھا، جیسے جیسے اس نے کہا تھا ویسے ویسے ہی بالکل ہوا، اس لیے اب ہم اپنے رشتہ لے کر آ گئے ہیں۔ رضیہ کی ماں نے کہا کہ وہ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں،
वो भी रज़िया से शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने ख़ानदान ने पहले से ही इसकी बात की हुई थी, इसलिए अब हम उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। मेरे माँ बाप तो बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। मैं इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उन्होंने कहा कि जिस औरत ने कहा था वही सब कुछ हुआ है। अगर उस औरत ने झूठ बोला था तो आधी बात उस औरत की कैसे सच हो सकती है। तो मैंने कहा कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है और मैं इन बातों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे माँ बाप ने कहा कि तुमने वादा किया था और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वह लड़की कभी गलत भी नहीं है, अच्छी लड़की है, हम उसके साथ ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं खामोश हो गया कि आप लोग जो अच्छा लगता है वैसा ही कर दो, और उन लोगों ने मेरी शादी रज़िया के साथ ही करवा दी। हमारी मंगनी हो गई थी और 3 साल के बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अपना सब कुछ पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके साथ शादी कर जॉब भी ले ली थी। एक बात तो बिल्कुल अजीब थी, 3 सालों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा काम मिला था, जबकि मैं एक नया वकील था, और वकालत की दुनिया में इस तरीके से काम नहीं मिलता है कि आपने वकालत की तालीम हासिल कर लिया हो तो आपको केस मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले तजुर्बा हासिल करना होता है, तो लोगों के नीचे काम करना होता है, बड़ों की बातें सुननी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर ये सब कुछ मुमकिन होता है। मुझे बहुत ही जल्दी तरक्की मिल गई थी। मेरा पहला कदम ही बहुत अच्छा साबित हुआ। मुझे एक अच्छे वकील के साथ काम करने का मौका मिल गया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, और जब मैंने पहले ही केस दिया तो केस बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुझे उसमें बहुत ज़्यादा फीस मिली थी, और कोई भी केस लेने को तैयार नहीं था क्योंकि वह मुश्किल था, लेकिन मैंने किया था और मैंने उसे कामयाबी से जीत भी लिया था। एक केस जीतने की देर थी कि मेरा नाम मशहूर हो गया। सबने कहा कि एक नौजवान वकील है और उसने एक बंदे का बहुत मुश्किल सा केस सॉल्व किया है, जो बड़े से बड़े मुद्दे को आसानी से ख़त्म कर देता है, जो बड़े से बड़ा वकील नहीं जीत पाया वो उस लड़के ने करके दिखा दिया। बस इस तरीके से मुझे केस पर केस मिलते रहे और मैं बहुत बड़ा वकील बन गया। मैं बहुत कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ गया था और अपने माँ बाप को भी शहर में बुला लिया। हम लोग शहर में आ चुके थे और फिर हमने रुखसती ले ली थी। मेरे माँ बाप यही कहते थे कि देखो तुम्हें इतनी जल्दी कामयाबी मिली है तो ये सब कुछ रज़िया की वजह से हुआ है, जबकि देखा जाए तो मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। उन लोगों के लिए मेरी मेहनत इत्तेफाक थी और मेरे लिए उनकी यह बातें सबात सच थी कि मैंने मेहनत किया था और मुझे मेहनत के बलबूते पर ये नौकरी मिली है। अगर मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ रज़िया से शादी कर लेता तो मुझे मुमकिन नहीं लगता था कि मुझे नौकरी मिलती, लेकिन मेरे माँ बाप को तो यही लगता था कि मुझे रज़िया से शादी करके ही नौकरी मिली है, और मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि रज़िया बहुत अच्छी लड़की थी और मेरी शादी हो गई और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वह भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है। हम कभी कभी इस बात पर हंसते हैं कि वे पहले मुझे भाई कहती थी लेकिन अब मेरी लाइफ पार्टनर बन गई और हमारी ज़िंदगी अब एक दूसरे के साथ अच्छी गुजर रही है। मेरे माँ बाप भी खुश हैं, उसके माँ बाप भी खुश हैं। अब वह किस बात का यकीन करते हैं और किस बात का नहीं करते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ लोगों की मानने और ना मानने वाली बात है। धन्यवाद दोस्तों।